আজকে 17 তারিখ 8 মাস 2025 আমরা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন পার্টি আইপিএফটি পক্ষ থেকে আজকে কিছু আপনাদেরকে দেখে প্রেস মিট করতে যাচ্ছি। তো প্রথমে আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমাদের প্রেস মিটে জয়েন করেছে, যে আপনাদেরকে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমরা পার্টি আইপিএফটি পক্ষ থেকে যে আগামী দিন 23শে আগস্ট ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড ডে, এটা আমরা 2009 থেকে পার্টি আইপিএফটি করে আসছি, এখনো করতেছি। তো এই বছরে আমরা আগরতলাতে করতে যাচ্ছি। তো বিশেষ করে 2009 হইতে আমরা 2016 পর্যন্ত আগরতলাতে করেছি। এরপরে আমরা খুমুলুঙে 2 বছর করেছি। এরপরে করোনা মহামারীতে আমরা ডিস্ট্রিক্ট ওয়াইজ করেছি। এরপরে দিল্লিতে আমরা 3 বছর করেছি। এবার পার্টি আইপিএফটি কোর কমিটি এবং সেন্ট্রাল কমিটি নির্দেশে এই বছরে আমরা আগরতলাতে করতে যাচ্ছি 23 আগস্ট ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড ডে। এই দিনে 1984 সনে 23শে আগস্টে আমরা এডিসি পেয়েছি। এই দিনকে বিশেষ করে আমরা স্টেটহুড ডিমান্ড ডে করে পালন করে যাচ্ছি আইপিএফটি পক্ষ থেকে। তো আমরা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন থেকে 23শে আগস্টে বিশেষ করে আমরা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন পার্টি আইপিএফটি পক্ষ থেকে আমরা বাইক র্যালি করতে যাচ্ছি এবং 23 আগস্টের দিকে অ্যাওয়ারনেস করতে যাচ্ছি। সেই জন্য আমরা 20 তারিখে বিশ্রামগঞ্জ পার্টি আইপিএফটি পক্ষ থেকে আমরা বাইক র্যালি করব এবং অ্যাওয়ারনেস করব 23 আগস্টের জন্য। সেই জন্য আমরা বাইক র্যালিতে যত আমরা বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনে যত বেশি আছে ইউথ হোক এবং আইপিএফটি হোক, সবাইকে আমরা আমন্ত্রণ করি এই বাইক র্যালিতে সবাই পার্টিসিপেট করার জন্য। এই র্যালিতে আমরা রুটম্যাপ তৈরি করছি, এটা আমরা থানাকেও দিয়েছি। স্টার্টিং পয়েন্ট হবে আদিবাসী কলোনি স্কুল গ্রাউন্ড হইতে এবং পদনগর, পদিনীনগর, রংমালা, রামনগর, সুতারমোড়া, বাথানমোড়া বায়া আমতলি ন্যাশনাল হাইওয়ে একটু পড়ব সিপাহীজলা এবং চরিলামের পরিমল চমনি থেকে আমরা লাতিয়াছড়া দিয়ে দয়ারামপাড়া এবং প্রমোদনগর, জগৈবাড়ি, লাস্ট এন্ড বিশ্রামগঞ্জ সেন্টিগেটে আমরা শেষ করব র্যালি। সেই বিষয় নিয়ে আজকে আমরা বিশ্রামগঞ্জ হইতে আমরা বিশ্রামগঞ্জ সেন্টিগেটে আমরা এখানে শেষ করব র্যালি। তো এই কিছু বিষয় নিয়েই আমরা আজকে প্রেস মিট করছি। তো আমার পাশে আছে বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের পার্টি আইপিএফটি প্রেসিডেন্ট দাদা উত্তম দেববর্মা। এদিকে আছে আমার পাশে আমাদের ইউথ আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটির এজিএস দয়াল হরি দেববর্মা। এদিকে আছে আমাদের বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জিতেন দেববর্মা। আর এদিকে সব বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশনের কর্মকর্তা। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশननि कायसा कक मालायमानि पान्दा जों अमहिका हाइसे 23 आगस्ट न तैयै বিশ্রামগঞ্জ ডিভিশন कायसा 26টা ডিসি न तैयै जों कायसा बाइक रैली खायनो नायदों जे तिनि বিশ্রামগঞ্ज डिभिशननि प्रेसिडेंट तिनि दाउतमनि नेतृत्वे बनि नुखुंगनो जों कायसा प्रेस मिट खालायदोंगो। ओ प्रेस मिट फाइमान जाखासिनि বিশ্রামগঞ্জ डिभिशननि जत कर्मी रक बरकबो दंगो, बरकनि सहयोगिता बायजों बाइक रैली खायनाय। ओ बाइक रैली जिनि 26টা डिसिनि आमतली गोलाघाटी सीट वाइस जे तंनाय ताकुकताय बुहुक संनो 20 तारिख
फाइमानजाक फाइनायनि बागै कयमुं जानांगौ चीनी मेन गेदारिं नंनाय विश्रामगंज आदिबासी कलोनी फिलो ओ फिलो 10टानि समय जतन फाइनाय एटाइ नंनानि बागै कयमुं जानांगौ कृषक फाइनाय कृषक नंनाय हनै साइमायाखौ चीनी फाइनाय बरक फाइनाय तब नंनि मीडिया रंग पक्ष থেকে नरक 20 तारिख नंनाय ता बुसक चीनी बरक गेदारिं नंनाय जों ताबो एडभान्स ननो कृषक बरक फाइनाय हनै जों आबो कुनो दिनो जों साइमायाखौ आदिबासी कलोनी जोंनि चेनेल नरक बुसक जरा थागै पजागा मखानाय जों विश्रामगंज आदिबासी कलोनी थाइगा जों थांनाय पद्मनगर तै ते पदिन नगर तै टकसापारा रुट तै थाङै इन्द्र कुमार विलेज तै ते रामनगर तै सुतारमुरा तै ते जों yang बाथौमुरा लारसिंमुरा किसा कावै जों yang परिमल समनि तैखे लाइटा सरा तै थाङै जोंनि yang ब्रह्मनगर तैखे गुरिवै जगायबारि तै जों विश्रामगंज सेन्टिगेटो चिनो बाइक रेलिनो जों मथाक फाइनाय तारो स्मिथ खायना नांमान इनके ते विशेष के ननो जत ननो मीडिया रंग रिंगमान इनके अमनो सिनी पार्टी आईपीएफटी 2009 नि सिमी ताबो ओ स्टेटहुड डिमांड देनो जों खाइले फै कुनु जराव गायके डिस्ट्रिक्ट वाइज ते खाइजागो ते बेसिबाग जों दिल्लीयाव थाङिनो सिनो स्टेटहुड डिमांड जों खाइले फैमान ताकलाइन के सिनी सेंट्रल नि डिसीजन बायखेनो सिनी स्टेटहुड डिमांड दे जों आगरतलाव खाइनाय आरो आस्ताबल मैदान जों गेदारिं नाय इनके ओ स्टेटहुड डिमांड देवो सिनी खा गोनां हादो फानो हामजाकनाय सिनी जत तिपारा सारकनो मनो कायसा जों कबुंमु फाइदि सिनी ओ स्टेटहुड डिमांड देनो जत पालखे जों पालायलेनो तै ओ स्टेटहुड जों जतनो मानजाखा हिके ताहनाय सिनी त्रिपुरालेण्ड सिनी डिमांड आबो न सोंतेबो बेसकांगो आगु गितालांलायनाय ताम हिमालय त्रिपुरालेण्ड छाड़ा ते कुनु विकल्प गै त्रिपुरा हो ते आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड आबो सारता विकल्प गै ओ आईपीएफटी नि जे डिमांड मोबाइनो सिनी 19 दफानि सिनी जत त्रिपुरा सारक मथां जाग्रा हनै आशा खाय गमनतैनो सिनी yang साजोंगो प्रेस मीट खालायथांका सिनी youth ni AGS sini barang gonang doil hori buni kokno tikisa rik sawi angol marsanai ke oma hakeno sing bisaon division gangke tini je press meeting ke beskangni 23 30 tarik August abono tuino sing sini division ni 26 ta bisi no tui Tilayino sing bike rally खायलायनाय के आबोनो सिनी ओ विश्रामगंज डिविजननि जत 26 टा बिसिनि जों जत्तनि सहयोगिता मानखा जत्तनि सहयोगितानि बिसिंतिनो जों ओ रेलिनो संसालायनाय गायके जों प्लेस तो जों जे बाइक रेली खायनानै जे मेप साना राबो साइथांका आबो हाकिनो आं ओ डिविजन नि जत्तो बिसिरकनि सिनि ताखुकताय बुकुक सं नरक जत्तनो जों बाय पाल बाक्सा केने ओ रेलियो मानजां नम्बागै जों नंनो खाबाय खुबाके नंनो कयजावो ते मानजाक फायदि नैने के असुकनो आईपीएफटी लॉन्ग लिव त्रिपुरालेण्ड लॉन्ग लिव हामबाय